pour faire apparaître une animation, par exemple, d'un titre comme sous forme d'un générique. Je vais dessiner et je dois cliquer toujours sur cette commande concernant le dessin et je clique sur texte. Oui, je cite le texte que je veux. Par exemple, formation. 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 Scratch. Je vais répéter ça plus vite. Scratch. C'est correct, ياك؟ تبوا معايا formation Scratch. Scratch sans. Oui, c'est ça. Je vais essayer de le mettre au milieu, comme ça. Si je le laisse ici, c'est clair. Donc je vais créer mon programme et il va m'apparaître ici en haut. Si je positionne cette écriture ici, il va m'apparaître ici dans cette partie. C'est clair? Moi, je préfère qu'il apparaisse à partir du milieu. Je vais essayer de le positionner au milieu. Puis je clique sur script, c'est-à-dire le code, pour programmer ce texte. Donc, il est un peu décalé. Je reviens à costume. Là, c'est un problème. Et je vais supprimer. Dans script, j'ai dit, je vais utiliser quand le drapeau vert est cliqué, je vais demander à mon programme de réduire la taille de cette écriture à 10% par exemple, avant de commencer de me faire apparaître ce titre comme sous forme de générique. Après, je vais lui demander d'utiliser le contrôle, répéter un certain nombre de fois. Oui, apparence. شكون اللي يقول لي يا سيدي الاخوان خصكم نتوما تشاركونا الاخوان راه بقات نتوما هكذاك راه ما غاتشدوا والو كيسكو اون فيغ ماتون يلا راه كنديروها بحال المراجعه كوم ريبيتيسيون ماتونو شي واحد انفولونتير كيسكو اون فيغ ماتونو كيسكو اون فيغ شي واحد يدخل بلا ما نعين شي واحد يدخل من الاخوان ها اخوان كتموني شي واحد ما كتموني يا اخوان ياك اش غنديرو دابا كيسكو اون فيغ بغينا هاد الكتبه تبان غادي من الصغار غادي تبان شكون اللي دخل نديرو اجوتي على طاي شناهي اش قلتي الاخ اجوتي على طاي سي بيان اجوتي على طاي على طاي اجوتي 10 ولا كذا 10 على طاي وغادي maintenant avec il apparaît avec une très grande vitesse. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois réduire sa taille. Ajouter 5 à la taille. Maintenant, je dois agrandir, je vais ajouter, répéter plusieurs fois, par exemple 50 fois. Et je vais réduire ici, par exemple, je vais mettre 2. C'est très bien. C'est bien compris maintenant. أنا ولكن قلت أنا كنعطيكم فكرة حول البرامج كيفاش تكون الإخوان. Je vais passer à notre programme qui nous permet de faire un dialogue entre deux personnes. Je vais ajouter 2 lutins. Par exemple,
ce lutin, le premier. Je vais ajouter un deuxième. Je vais utiliser une fille. Cette fille et ce garçon. Donc, je dois faire tourner ce garçon vers la fille. Comment? Je clique sur ce bouton I, comme ça. Et je vais utiliser cette barre qui est cette petite raie et je vais le mettre. Regardez le problème, elle tourne. Elle fait une rotation. Donc, pour éviter ce problème, je vais utiliser ici le point ou bien sa flèche parce que la rotation est active. Je vais utiliser cette flèche, par exemple, ou bien ce point. Regardez maintenant, elle tourne sans rotation. Elle s'est dirigée maintenant vers la fille sans rotation. C'est bien clair. C'est clair. Si je laisse cette rotation active, c'est clair, regardez, elle tourne, elle se renverse. Maintenant, je vais faire un dialogue entre ces deux personnages. Tout simplement, le principe est très simple. On utilise seulement ces commandes concernant événements. Envoie à tous et quand je reçois. Envoie à tous message quand je reçois message. Avec ces deux commandes, on va créer un dialogue entre ces deux personnes. Donc, quand le drapeau vert est cliqué, donc le drapeau vert, je vais utiliser par exemple quand espace est pressé au lieu de pas drapeau. Je suis maintenant en train de programmer boy numéro 3. Je peux même modifier le nom, renommer. Je peux renommer. Il y a l'information, voilà. Et je peux Karim, je peux l'appeler par exemple Karim. Karim. Je vais utiliser ici dire. Dire pendant 2 secondes. Salut. Attendez. Salut. Envoyez à tous ce message pendant combien j'ai dit 2 secondes. Je vais cliquer maintenant sur Girl 3. Je peux la renommer par exemple. اش ندير لها سميه قلنا شي سميه يلا قلنا على السميه سي خالد شو سميه نسميوها سميو خالده اسمها مينا كريم مينا مينا يلا سير يلا اخترتي سميه مزيانه نيت سهله مينا مينا جولي مينا سير مينا donc quand je reçois événement quand je reçois message regardez Karim a dit salut ou bien bonjour. Il a envoyé à tous, à toutes les personnes, mais il y a une seule personne. Une seule personne, c'est Mina. Donc, envoyez tous le message numéro 1. Si on a fait ce qu'on a. Si Mina reçoit le message de Karim, il doit répondre. Dire aussi bonjour, par exemple. Bonjour. Je vais essayer maintenant d'exécuter. Avec quoi? Avec espace.
Quand espace, je clique sur la touche espace. Salut, bonjour. C'est bien clair, je répète. Karim a dit salut à Mina. Mina a répondu bonjour. C'est bien clair. Maintenant, je peux ajouter du son. Je vais utiliser le son. Son. Je vais utiliser, soit j'ai un son à partir de la bibliothèque. Si je clique ici, il va me donner des sons à partir. Vous avez ici plusieurs types de sons, des effets sonores qui sont préenregistrés dans la bibliothèque de Scratch. Comme je peux télécharger à partir, ou bien importer après de mon PC, comme je peux enregistrer. Je vais cliquer sur enregistrer. Je vais enregistrer ma parole. Voilà ici le bouton. Je clique sur le bouton. Je vais dire salut. Salut. Bon, je vais maintenant revenir script. Dans le son, voilà. Je vais cliquer sur ajouter le son. Dire salut. Attends, je cherche un dictionnaire. Salut. Voilà. Je vais le mettre après la commande salut pendant 2 secondes. De la même manière, أنا خاصنا une fille خاصها تجاوب. نديرو الصوت ديالنا ماشي مشكل. Je vais enregistrer bonjour. Bonjour. Non. Je vais annuler ça. Je dois. Je vais le répéter. J'ai commis une erreur. Je vais enregistrer salut d'abord. Salut. Puis un deuxième son. Bonjour. Bonjour. Bon. Enregistrement 1, c'est salut. Enregistrement 2, c'est bonjour. Je reviens maintenant à Monsieur Karim. Salut. C'est ça. Et pour la fille, je vais insérer bonjour. Jouer le son. Quel son? L'enregistrement numéro 2. L'enregistrement numéro 2. Je dois. J'ai l'ajouté. J'ai enregistré le son pour Karim. Donc je vais répéter ici l'enregistrement. Bonjour. Script. Bonjour. Et je vais exécuter maintenant. Voilà. Attendez. Espace. Salut. Bonjour. Donc, il y a un décalage. Hein? Pour constater qu'il y a un décalage, un problème de décalage. C'est clair? Je répète, regardez maintenant. Salut. Bonjour. Vous voyez qu'il y a un décalage. Donc, pour remédier à ce problème, qu'est-ce que je vais faire? Je vais éliminer le temps d'attente. Et je vais utiliser dire directement. Dire quoi? Salut. Je vais essayer maintenant. Pour limiter. Je dois dire, non, attendez. Bonjour ici. C'est bonjour. Bonjour. Et pour Karim, je dois changer salut. Attendez ici, je vous montre. Salut. Bonjour. Salut. Bonjour. Salut. En même temps. Donc il y a un problème que je vais faire maintenant. Pour Mina, quand je reçois le message 1, je vais utiliser un délai d'attente. Attendez une seconde, puis dire bonjour, etc. Regardez maintenant. Salut, bonjour. Salut, bonjour. C'est clair? Je vais augmenter le temps d'attente. Salut, bonjour.
C'est bien clair maintenant. C'est bien clair. Hein? Salut. Bonjour. Bonjour. Après, je vais ajouter un autre message. Comment vas-tu? Par exemple, mais envoyer le message. On a envoyé le message à qui? À Mina. Mina, lorsqu'il reçoit le message, pour bien comprendre, reçoit le message de Karim, il va attendre 2 secondes, puis il va dire bonjour, puis on va entendre le mot bonjour. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Événement. Envoie le message. La réponse doit être adressée à qui? À Karim. Mais quel message? Pas le même message. Mais on va lui donner le nom message 2. C'est clair, c'est un deuxième message ça. ميساج المشكل ديال الكلافي عندي كويرتي وداك الشيء كدوخني ملي كنقلب الازيرتي كنولي نبقى دائما بروغرامي على كويرتي. هذا هو المشكل. envoyer à tous message 2. Je répète pour bien comprendre. Karim a dit salut. Il a envoyé quel message? Message 1. Mina, lorsqu'elle va recevoir le message 1, elle va répondre bonjour. Et elle va adresser ce message bonjour à Karim. Quel message? C'est le message numéro 2. C'est clair? 2. Le message 1, bonjour, le message 2. C'est bien clair. Je reviens maintenant à Karim. Quand je reçois le message, c'est clair? Quand je reçois le message. Quel message? Message 2. 2. Donc, غادي تجاوب معاه عاوتاني. Dire par exemple, comment vas-tu? Comment vas-tu? Hein? Comment vas-tu? بلا ما ندير بوانتات كنضيعو في الوقت. Comment vas-tu? ونسجلوها بغيتي نعاود نسجلوها ياك شديتو العمليه كيفاش دايره. ها؟ نعم. الميساج 3 هذا. ميساج 2 هذا. الميساج 3 عاد غادي نسميه 3. دابا. Comment vas-tu? Et je vais l'enregistrer. Voilà le son, je vais le mettre ici. Jouer le son, enregistrement, choua. Comment vas-tu? Donc, envoyer quoi? Quel message? C'est message? Envoyer message 3. Message 3. Donc ici, je clique sur la flèche. Nouveau message. Et je vais mettre message. وغادي هكا غادي نبدا الميساج كنبقى نتناوب بهذا message 3. Donc, je reviens maintenant à Mina. Quand je reçois, quand je reçois quel message? Message 3. Hein? Donc, elle doit répondre. Message 3. Bien. Maintenant, comment tu bien? Bien. Et toi, par exemple. Toi, enregistre le son. نفس العبارة نكتبوها حنا قابل بالعربية كاع ماشي مشكل. Bien. Et toi? لا دكتور خصك 4 دابا. D'abord je dois le mettre ici là. شو ولا. Bien. Et toi? Et c'est mieux de laisser toujours un délai d'attente. Hein? Attendez. Et c'est contrôle. Hein? Là, c'est ça. غيرتي الميساج الثاني دابا. خص نورمالمون دير هذا ميساج 4 هذا. L'enregistrement 4. Là, quand je reçois le message 1. Quand je reçois le message 3. Maintenant, je vais mettre envoyer message 4.
C'est clair? Mhm. تشوفوا مزيان. Qu'est-ce qu'il y a ici? Je répète dès le début. Salut. Envoyez le message 1 à Mina. Quand je reçois le message 1 de Karim, il va répondre bonjour. Il va renvoyer ce message 2. Voilà le message 2 aussi. À qui? À Karim. Voilà Karim. Quand il va recevoir le message 3, il va dire comment vas-tu? Il va envoyer le message 3. Ce message 3. C'est clair? C'est bien? Mina va recevoir le message 3. Quand il va recevoir le message 3, comment vas-tu? Il va répondre bien et toi? Il va envoyer maintenant le message numéro 4. 4. Nouveau message. Message 4. C'est bien clair. Et toujours, il faut laisser un délai d'attente. Ici, nous devons insérer 2 pour contrôler le dialogue. Quand je reçois le message 2, attends 2 secondes, puis répondre. نشوفوا دابا واش عطينا. Salut. Bonjour. Comment vas-tu? Bien. Et toi? Et toi, هنا quand je reçois le message pour Karim, ما درناش quand je reçois, c'est clair? C'est bien clair ياك؟ Quand je reçois le مفهوم message, أستاذ. quand je reçois le message 4, غادي جاوبت هو bien moi aussi bien. Quand je reçois le message 4, attendez 2 secondes comme contrôle, ou bien 1 seconde, 2 secondes, c'est mieux pour 2 secondes. Dire bien. وزيد عليها البارول هنا. وغادي دابا. attendre. Salut. Bonjour. Comment vas-tu? Bien. Et toi? bien ما قال حيت ما درناش الصوت ديالها bien. C'est clair? C'est clair. بهذا الحوار هذا يمكن نديرو شي برنامج حول 2 زيليف حول مستقبل المدرسه. انا اللي بغيت ندخل فيها بغيت تدخلوا نتوما. انا البرنامج اللي كنفكر فيه هو ان بحال التقاو بعد هذا البانديمي ديال الكورونا فيروس اكسيتيرا ابخي هاد الانتيريبسيون ديال لونسينيمون ديال التعليم واحد المده ديال الشهور 6 شهور تقريبا من شهر 3 الى غير ذلك. وكنفكر ندير شي حوار بحال هكا بين التلاميذ ونناقشوا كومون tu trouves par exemple maintenant le système éducatif est-ce qu'il a changé ou non, ou bien non. Oui, j'ai constaté qu'il a changé ce système. Comment tu trouves ce système maintenant? Je trouve qu'ils ont intégré les techniques de télécommunication et d'information dans notre système éducatif, etc. بحال هاد الامور ندخلها وسائل التكنولوجيا الحديثه دخلوها والتعليم عن بعد هذا لونسينمون ا ديستونس حتى هو اللي استفدنا منه بهذا الشكل هذا. بهذا الشكل انا كنفكر بهذا الشكل هذا ندير شي حوار بين التلاميذ بهذا الشكل باش يشوفوا النظام المستقبلي نتمناو. Regardez ce jeu. Ici, regardez ce que j'ai fait. J'ai utilisé un variable. Une variable. Et pour créer des variables, vous avez ces données. Regardez, données. Créer une variable. Ce programme consiste à deviner un nombre mystérieux. C'est-à-dire le programme cache ce nombre et il vous demande de deviner et de trouver ce nombre. Je peux créer n'importe quelle variable ici, par exemple, j'ai un C, je clique sur A par exemple, OK, regardez, une autre variable s'ajoute. C'est clair? Je vais supprimer cette variable que j'ai ajoutée. Oui. La première chose, lorsque le drapeau vert est cliqué, cachez la variable n. N, c'est quoi? C'est un nombre qui doit être aléatoire, de 1 jusqu'à 100. Regardez ce que j'ai fait ici. J'ai mettre la variable n, un nombre aléatoire à 1, de 1 jusqu'à 100. C'est-à-dire quoi? Lorsque je clique sur drapeau vert, le programme va choisir d'une manière aléatoire un nombre entre 1 et 100 et il va l'attribuer à n, à la variable n. طريقة عشوائية. C'est clair?
C considère le compteur. Je considère par C le compteur. Mettre C à 0. Dire, j'ai choisi un nombre entre 1 et 100 pendant 2 secondes. Dire à toi de le deviner pendant 2 secondes. C'est-à-dire quoi ça? Lorsque je vais exécuter le programme, cet ours va s'adresser à l'utilisateur par ce message. Vous allez voir ici un infobule où il y a mentionné cette phrase. J'ai choisi un nombre, un nombre entre 1 et 100, et c'est à toi, c'est pour l'utilisateur, vous devez le deviner. C'est chaud. Et si vous avez une boucle avec une condition, répétez jusqu'à la réponse est égale à n. Voilà le nombre qui était caché. Par exemple, lorsque je clique sur le drapeau vert, par exemple, programme a choisi par exemple 50. Lorsque je vais taper 50, il sera convenable avec le système, avec le n caché, le nombre caché. Répétez jusqu'à la réponse soit juste. Demander, choisir un nombre et attendre. Elle va me demander un nombre. Regardez, pour bien comprendre. Regardez. J'ai choisi un nombre entre 1 et 100. Puis, à toi de deviner. Choisis un nombre. Elle m'a demandé maintenant, choisis un nombre. Elle attend. Regardez, elle attend la réponse. Je vais mettre par exemple 12. Entrée. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Non, c'est plus petit. Mettre. Si la réponse, c'est un compteur ça. Toujours, il va compter les tentatives. Si la réponse est inférieure à n, alors dire non, c'est plus. En 2 secondes. Si la réponse est plus grande que n qui est caché, il va me dire non, c'est moins. Par exemple, 12, non, c'est plus. Ça veut dire quoi? C'est plus. J'ai choisi une réponse inférieure au nombre qui est caché par le programme. Donc, je dois augmenter. Je vais mettre par exemple 25. Non, c'est plus. Toujours, j'ai choisi une réponse inférieure au nombre caché. C'est clair? Je vais mettre par exemple 50. Non, c'est plus. 80. Non, c'est plus. 98. Non, c'est moins. Donc, 80, non, c'est moins. Par exemple, pourquoi elle m'a dit non, c'est moins? Parce que j'ai choisi une réponse supérieure à n, qui est cachée. 90. 98. Je vais mettre par exemple 90. C'est moins. 89. C'est moins. Toujours. C'est moins. 85. C'est moins. 84. Bravo. Ton score, après 11 tentatives, j'ai trouvé la valeur qui est cachée. C'est bien compris. Je vais d'abord comment on réalise ce programme. Oui? Il y a une notification. Lorsqu'on comprend bien ces instructions. J'ai deux scores. Ton score comme joueur, pour l'utilisateur, le score de l'utilisateur, et le score de cette fille qui s'appelle Maya. Répétez indéfiniment. Cachez la variable R. R, c'est la réponse. Toujours, pour créer des variables, on utilise cette commande donnée. Voilà les variables. J'ai réalisé ici, j'ai créé 5 variables. Mettre A un nombre aléatoire entre 1 et 9. Et B aussi entre 1 et 9. C'est-à-dire le programme consiste à multiplier la valeur de A fois la valeur de B. J'ai deux variables qui changent, qui peuvent prendre une variable d'une manière aléatoire entre 1 et 9 pour A et aussi pour B pour entre 1 et 9. Et le programme va choisir deux nombres aléatoires pour A et B et il va faire la multiplication et il va cacher la réponse. Voilà, cacher la réponse de la multiplication entre A et B. Après, il va demander à l'utilisateur
de donner cette réponse, surtout pour les petits garçons, pour les petits élèves. C'est clair? Dire A pendant une seconde, fois pendant une seconde, dire B. C'est-à-dire, il va, pour bien comprendre, regardez maintenant, donne le résultat de 4 fois 1. C'est ça l'exécution. Donne le résultat, je répète, regardez, donne le résultat, regardez. Donne le résultat, voilà, 2 fois 3. Je répète de nouveau, regardez les variables, les valeurs changent. À chaque fois, je demande d'exécuter le programme. Regardez. C'est pourquoi? Parce que le programme prend ces deux variables d'une manière aléatoire pour A et B. C'est clair? Pour A et B, il prend des valeurs d'une manière aléatoire à condition qu'elles soient entre 1 et 9. Dire donne le résultat de A fois B. C'est clair? Après, il va calculer le résultat. Mettre A fois B dans R. Affecter le résultat de la multiplication entre les deux variables A et B qui ont été choisies d'une manière aléatoire. Affecter le résultat à R. Puis, demande, j'attends la réponse. Voilà, et jusque-là, il s'arrête. J'attends la réponse. Voilà, regardez. J'attends la réponse. La réponse. Il y a une erreur. J'écris ici la réponse. Je vais le rectifier maintenant. Non? Attendez. La réponse. Je répète. Regardez, maintenant, elle va se rectifier. J'attends la réponse. Voilà, j'attends la réponse. Si R est égal à la réponse, si l'élève répond correctement, il va dire, il va regrouper bravo, la réponse est, et elle va vous donner le résultat parce qu'il a trouvé l'élève. L'élève a trouvé la réponse. Ajoutez à ton score, score de l'élève, c'est-à-dire pour l'élève, 1. Si ton score supérieur au score de Maya plus 2, c'est-à-dire le gagnant, soit Maya ou bien l'utilisateur, son score doit être dépassé, doit dépasser le score de l'adversaire de 2 points. C'est clair? السكور سيكون دائما زائد 2 كبر من الاخر بواحد بليس 2. Jouez le son clapping avec un applaudissement. Bravo, tu as gagné. Puis il va afficher bravo, tu as gagné, puis il va stopper. Ou bien le contraire. Dire, il va regrouper faux, la réponse et il va donner la correction parce que l'utilisateur a répondu d'une manière erronée, il a commis l'erreur, il va lui donner la réponse juste et il va ajouter le score à Maya, à l'adversaire. De la même manière, regardez maintenant, je vais répondre faux. La réponse, regardez ici, 1-0. Je vais répondre 4 faux. 2-0. 2 fois 3 fois 8, 18. Je regarde maintenant. Bravo, la réponse est juste. 3-0. Je vais utiliser une autre réponse fausse. Voilà. Il a gagné. Si je gagne, si l'utilisateur gagne, il va entendre de l'applaudissement. Regardez maintenant combien j'ai 6 fois 8, 48. Bravo, 1-0. L'utilisateur a gagné. 6 fois 5, 6 fois 6, 36. هذا البروغرام هذا aide les élèves pour apprendre هذا التable de multiplication. 8, 2 fois 4, 8. Bravo, la réponse. C'est bien compris, Ikhwan. Cliquez sur le fichier ici. J'ai déposé ici quelques fichiers, quelques leçons et quelques programmes ici, Scratch, des programmes, je crois. Vous allez trouver ici quelques programmes. Attends le téléchargement. تسناو واللي عنده شي تدخل لي اس بي 2 قال لك في اس بي 2 راهم دي بروغرام هادو كاملين
nombre à deviner, nombre mystère, multiplication, jeu, multiplication, carré, l'équation, comment résoudre une équation, etc. وهذا logiciel d'installation libre pour installer. Il est gratuit, vous pouvez le télécharger même à partir du Google. Le télécharger, il est gratuit ce logiciel. انا درت مجموعه ديال لي بروغرام اللي بغيت تستانس بهم هما كاينه. كاين واحد الجو تاعي رائع ديال بينغ بونغ، هذا الجو هذه حتى هي ممتاز. الجو هذه اللي بغيت تشوفوها راه رائعه هذا الجو هذه. باغ اكزومبل كومون transformer le programme ou bien cette flèche en stylo pour qu'il trace ou bien pour qu'il écrit sur ce tableau, sur cette scène. Comment? Je vais réduire d'abord, je vais essayer de faire un petit programme. Quand le drapeau vert est cliqué, je vais utiliser mouvement aller au pointeur de souris. Aller au pointeur de souris. Regardez ma truc, je clique, regardez. C'est clair? Voilà, je clique sur le drapeau vert, regardez, la souris va se diriger vers la flèche, vers le pointeur de la souris, regardez. Bon, maintenant, je vais améliorer mon programme. Je vais utiliser, par exemple, contrôle. Répéter indéfiniment, comme ça. Et je vais insérer, aller au pointeur de souris. Regardez maintenant. Il est toujours accompagné avec, celui-là est toujours accompagné avec ma flèche, avec mon pointeur de la souris. Maintenant, je vais stopper, je vais arrêter. Je vais chercher une commande quand la touche, ou bien le bouton de la souris est pressé. Je vais essayer, je vais la chercher. Où se trouve? La souris est pressée. Ouais, ici. Voilà. Quand la souris. Et je vais utiliser si alors, si la touche souris est pressée, mettre le stylo en écriture. Mettre le stylo en position d'écriture. Sinon, relever le stylo. تعطينا شي واش تعطينا شي حاجة ولا ندخل لداخل. فوالا. شو هاد البروغرام هذا درت فيه التصاورات ديال الوليدات ديال سكراتش نيت. شوف نجي هنا غادي نكتب مثلا AC W Africa Code Week comme ça. شوف انا اش درنا. شوف répéter indéfiniment si souris pressé alors aller au pointeur de souris اللي درت. ما فهمتش علاش ما كتبش. بوزيسيون ستيلو كاين نفس البروغرام ما حتى حاجه ما زدتها. هادو عار باش نطور، لا نزيد نحيد هادو هما اللي درتها. ما فهمتش علاش ما عطاتش. نحيد هادو ونعاود غادي يكتب لك. شتي هاد الخط علاش ما كتبوش؟ هادشي قلت لك راه ما كاينش شي ايرور فيها. شتي ACW افريكا كود ويك هادو هما اللي درت. شتيهم الاخوان؟ الي كون سوري بريسي aller à point de souris, stylo en position d'écriture. Sinon, relevez le stylo. Si je n'appuie pas sur le bouton, le bouton de la souris, il ne va pas tracer. Regardez maintenant, il ne trace pas. Trace-moi si j'appuie sur la souris. C'est bien clair, Ikhwan? C'est bien, Ikhwan? Allô? C'est bien maintenant? Oui, oui, c'est bien. D'abord, Oui, c'est bien. La taille, ajouter 10 à la couleur pour changer de couleur, et cette commande estampillée nous permet d'avoir ce type d'écriture comme ça. Ici pour position des petits chats comme ça. ACW.
C'est un programme très simple, vous devez le retenir. Seulement, répétez indéfiniment si la souris pressée, allez au pointeur de la souris et position d'écriture. Ce sont les bases de ce programme qui nous permet de transformer le pointeur en stylo. C'est clair, Ikhwan? Et ça, le basculement, voilà, le programme, deuxième programme, répétez indéfiniment, basculer sur l'arrière-plan. Il y a un basculement entre ces deux images et ce symbole d'Africa Code Week. Bascule. Après une seconde, il bascule d'une image vers l'autre. Après une seconde. Je peux ajouter plusieurs photos, plusieurs images pour qu'il se bascule d'une manière continue sans arrêt. المهم الهدف من هذا التكوين هذا كما قلنا في البداية، وكان المنسق الإقليمي تا هو كان حاضر بالنسبة اللي ما كانوا غايبين، هو قلنا هو المشاركة في هذه المسابقة الإفريقية اللي غادي تنظم. رجعوا للمذكرة. غتلقاوها نيت، يعني راه حطيتها هنا في هذا مع لي فيشي افريكا كود تشالنج، وراه كاين جوائز هامه بالنسبه اللي غيكون الفريق اللي غادي يفوز، حتى الوليدات اللي غيشاركوا تما غتكون عندهم جوائز قيمه ان شاء الله. كما قلت لكم التذكير هذا هو الاساس من هذا، علاش الوزاره نظمت التكوين عن بعد للاساتذه، على اساس ان الاساتذه والاستاذات يمشيو يديروا التكوين الزملاء ديالهم الزميلات ديالهم في المؤسسه اللي كيعملوا بها، ومن بعد عاوتاني تشكلوا فرق، ولو انه حيكون اكثر من فريق من نفس المؤسسه يديروا واحد البرنامج حول مستقبل المدرسه، كيفاش كيشوفوا الوليدات على شكل برنامج باستعمال سكراتش. الإخوة سيتم إعادة تقييم أعمال الفرق المشاركة. ما يبغى نقرأ عليكم، غادي نقراو من الأول. هناك التلاميذ المستهدفين يكون الفئة العمرية من 8 سنوات إلى 16 سنة من كل المؤسسات التعليمية العمومية الخصوصية، من خلال تقديم مشروع باستعمال برنامج سكراتش يجسد رؤيتهم المستقبلية للمدرسة والتربية. هذا هو الأساس. هذا البرنامج خصو يديرو، خصو يكون كيفاش كيشوفوا يجسدوا الرؤية ديال المستقبلية حول المدرسة والتربية والتعليم. والفرق على الأكثر تكون فيها 3 الوليدات، وعلى الأقل ضروري تلميذ وتلميذة، ولو شارك عبد التلميذ راه ماشي مشكل، ولا 2 تلاميذ راه ماشي مشكل. إلا كانوا 2 تلاميذ ضروري تلميذ وتلميذة، بالضرورة تلميذ وتلميذة. وإرسال هذه المنتوجات قبل 5 نوفمبر إلى هذا العنوان، ومن بعد غتكون التبرع عن طريق الجهات ومع طريق الصعيد الوطني عاد شكون من أجود المنتوجات اللي غتنافس على الصعيد القاري. وهنا المعايير نوعيته، فهي مسابقة باستعمال سكراتش عبر أقطار القارة الإفريقية. الموضوع تصور تلاميذ المستقبل المدرسة والتربية، مفتوح في وجه كل شباب إفريقي من فئة 8 إلى 16 سنة. يمكن المشاركة منفردا أو ضمن فريق 3 أعضاء على الأكثر، ما يتجاوز 3 الأعضاء، ويمكن مشاركة منفردا أو ضمن فريق، على الأقل تلميذ وتلميذة ضمن الفريق. يمكن المشاركة بأكثر من فريق من نفس المؤسسة، ماشي مشكل، غير محدود العدد ديال الفرق في نفس المؤسسة. ثم إنتاج فيديو رقمي، إنتاج فيديو من 2 دقيقتين يشرح فيه الفريق مراحل ووظائف المشروع. هذاك المشروع غادي يديروا الوليدات، ضروري خص تكون واحد 2 دقائق ما تفوتوهاش باش تشرحوا شنو هو المشروع، شنو هو الهدف ديالو، المراحل كيفاش تنجزوا له، والشيء كامل. باش تاخذوا المعلومات أدق ضروري تدخلوا لهذا الموقع هذا ديال افريكا كود ويك، راه فيها هادشي كامل مفصل مزيان كيفية اخر اجل باش يوصل لهذا الشيء اللي عندهم هما تما على الصعيد القاري هو 15 نوفمبر، ولكن بالنسبه للنيابه المديريه الاقليميه هنا 5 نوفمبر ان شاء الله هو اخر اجل. يعني النتيجه يكون يوم 30 نوفمبر ان شاء الله. نفتحوا الباب النقاش. شنو هو التصور ديالكم لهذا البرنامج، كيفاش خص يكون؟ هما قال لك ان خاص التلاميذ يكون يجسدوا فيه التصور ديال، نعطيتكم الفكره اللي بغيت نخدم عليها انا كنظن. انا قلت لكم علاش انا درت لكم هذيك الجينيريك، بحال شي جينيريك غديروا في البدايه ولا حتى في الاخر كاع ديروا. سمعتوا الاخوان؟
استاذ حضرتي لهذيك الطريقه ديال كيفاش ياك كيفاش الانيماسيون ديال ليكريتير. اسمح لي، حيت قلتي لي راه ديري لي لونغيسترومون الفورماسيون ملي غتسالي وعاد نعاودها حقاش شديت معاكم من الاخر، يعني غير صافي باقي ما فهمتش، نعاودها باش نفهم كاع لي زيتاب. المهم اللي عنده شي تصور كيفاش غادي يخدم مع الوليدات وكيفاش غادي يصاوب هذا المشروع، عطينا شي فكره. انا الفكره اللي عندي انايا باش انا غدير شي جهه ما عندها حتى علاقه بالنظره المستقبليه للمدرسه، والله اعلم. لا عنده واحد شي فكره دير شي نظره مستقبليه على حول المدرسه والنظام التعليمي عن طريق جهه، بات لي ما تلاقاوش. انا اللي قلت لكم ممكن ندير حوار بين جوج وليدات وتدخل فيه حتى هذا المشكل ديال الكورونا فيروس. هذا هو اللي كيبان ليا، هذه الجائحه اللي حلت بنا. نسال الله تعالى ان يلطف بنا وان يرفع هذا البلاء عن الامه. وشوفوا بحال هكا شي حوار ان التلاميذ لمسوا واحد التغير، بان الوسائل التكنولوجيه الحديثه دمجات في التعليم، ولينا كاين المواكبه والمصاحبه تاع عن بعد في البيت ديالنا، والاكتظاظ ما بقاش. ولينا هاد الشيء، هاد العوامل لو ركزتوا عليها وداك الشيء دخلتوها في البرنامج في هذا البروغرام هذا مزيانه. ان ملي كنا نقريو 40 50 داك الشيء وليت تقري 25 ولا حتى 30 مقبوله. هذيك كتجود يعني من شأن ان جوده التعليم كتحسن الجوده ديال التعليم، ومن خلال التلاميذ الوليدات هما اللي يديروا داك البرنامج، وبالتوجيه ديالنا هما بحال غيوصلوا الميساج للمسؤولين بان راه هذا الشيء هذا نتفع عطى نتيجه بهذا الشكل هذا. الا بقينا بهذا الشكل ولينا كنستافدوا اكثر. حسن ما واحد 40 ولا 40 ولا 50 تلميذ الوقت كيمشي عافاك، عارف لي زابيل في الصداعات سكنت هذه بهذه الامور هذه. ونركزوا على الوسائل التكنولوجيه الحديثه اللي تيس لي موان التكنولوجيا الحديثه اللي دمجات واستعملت في هذه الجائحه هذه في خلال السنه الماضيه، ولا زالت تستعمل الان. حتى هي عطات نتيجه مزيان، ونحسوا ان الوليدات راهم حبوا هذه الامور هذه، ولات حتى داك الطابلو انتراكتيف تا هو ندخلوه، حتى هو بحال الامور هذه الوسائل التكنولوجيه الحديثه تدخل باش نوعيو الوليدات يكون عندهم واحد الاحساس بان راه كنطمحوا لهذا النوع ديال التعليم بهذا الشكل. مشى ولع هاد الطباشير والسبوره. انا هذا الشيء اللي كيبان لي انا في هذا البرنامج يدار فيه بهذا الشكل، يكون حوار ثنائي، ولا يكون عاوتاني كما قلت لكم واحد مثلا شي دي فيلمون ديال هاد الباسكيلمون ديال هاد لي زيماج وداك الشيء ديال حتى المؤسسات كيفاش كانت وكيفاش ولات، واش التلميذ كيبدا يعلق اما باللغه العربيه ولا الفرنسيه كيفاش كانت. ولينا دابا بواحد داك، وتحسن التعليم عندما استعملت لي طابلو انتراكتيف، وعندما قلصوا العدد ديال التلاميذ، ومنما استعملنا هذه الوسائل التكنولوجيه الحديثه لي تكنولوجي دانفورماسيون دي كومونيكاسيون تيس اكسيتيرا. هذا هو اللي كيبان لي انا التوجه اللي غادي انا كنفكر باش نديرو في البروغرام. وكل اخر اخواني شوفنا الفكره ديالو كيفاش كتبان لي. بغينا كون كان دار بيسي درنا شي نماذج لدار الوليدات. السي خالد نعطيك الكلمه. نعم استاذ. تكلم سيدي وشوفنا حتى شنو هي الفكره للبرنامج وشنو اللي كتفكر باش دير. مازال الفكره الصراحه مازال ما واضحاش بالضبط، ولكن غالبا انا غيكون بحال هكا شي حوار بين مثلا شي تلميذ وتلميذه، اييه مثلا حول التصور ديالهم ديال مثلا في المستقبل كيفاش غيكون التعليم. مثلا يقدر مثلا الانسان يقرا يعني من المنزل ديالو، ما يحتاجش مثلا يمشي للمدرسه، بحال هاد الامور هذه. غتكون شي مقارنه مثلا بين التعليم ديال دابا والتعليم ديال في الماضي. المهم هذا يعني كفكره وصافي، مازال ما واضحاش مزيان. هذا هو الاشكال، هذاك الشيء راه ما واضح حتى انا. داك الشيء البرنامج صعيب باش تجسدو على شكل برنامج شويه. صعيب. انا علاش انا ملي بديت انا علاش عطيتكم هذيك باش بحال دير حال سوفون جينيريك، وعطيتكم ركزت لكم على ديك الكتابه كيفاش تانيميها في الاول وداك الشيء، فهمتي؟ باش اللي بغى يدير بحال الشكل هذا ممكن. هذا الموقع اللي قلت لكم حتى طريقه المشاركه سي وفيق، طريقه المشاركه ما واضحاش. لا مثلا داك الفيديو اللي هضرنا عليه قبيله، بان الفيديو داك الفيديو التوضيحي. شوف هالموقع هو دخلت ليه شتيها غادي دير افريكا كود ويك
في جوجل غتعطيك افريكا كود ويك تشالنج، هو هذا الموقع شتيه هو هذا. vous pouvez concourir seul ou en 5 en équipe, 5 personnes par équipe maximum. vous devez avoir entre 8 et 6، ولكن الوزاره حنا حصرتها عند 5 عند 3 نمشيو مع التقييد ديال الوزاره. vous devez être résidente ou scolarisée dans le pays de dépôt de votre candidature. Si vous faites équipe au moins une fille et un garçon. كلشي هادشي راه واخدينو من. Il est possible d'inscrire plusieurs équipes au sein d'une même structure, même établissement, école, etc. راه هادشي كلشي هنا عاد غتدخل هنا غتلقى بزاف الامور لي كونديدا هادشي مفسر هنا فهمتي. اللي ديال لا فيديو شي ne doit pas dépasser les 2 minutes. les vidéos qui dépassent cette limite se verront retrancher des points par le jury. اللي فات جوج دقائق غتنقص ليه النقاط من اللجنه. Votre jeu doit être programmé sur le logiciel, n'importe quelle version de logiciel, il y a plusieurs versions, n'importe quelle version de Scratch. Votre jeu devra répondre au thème Vaillant programmeur code de l'école de demain. Code de l'école de demain. Vous devez créer une vidéo de 2 minutes et la publier sur YouTube. C'est celle que le jury notera. تسجلو وديرو في القناه ديالك ديال يوتيوب باغ اكزومبل ودير اللين تصيفطو. Il devra expliquer le fonctionnement du jeu. ماشي بروغرام غادي تشرح فيه هذاك البروغرام اللي درتي واش جو ولا شي حاجه. Comment il a été programmé et comment il répond au thème et au barème de notation ci-dessous. Le nom et le logo du candidat ou de l'équipe doivent également apparaître clairement sur la vidéo. هادي راه الوزاره ما داكشي قال لك لو نون اي لو لوغو. تختار شي لوغو حتى هو شي شعار. خاصنا نفكروا ديال انتبهت ثلاثه راه قريت هادشي هذا ونسيت. دي كونديدا او دو ليكيب يعني لو نو تعطي الفريق شي سميه. لو نون اللوغو ديال داك الفريق، كل فريق تعطيه سميه وداك هذا هو اللي وغادي راه كاين بزاف الامور كتبقى هذا هو اللي داك. المهم حتى من بعد ندخلوا لهذا الموقع هذا وشوفوا المعلومات مزيان في هذا. سمعت اخوان اللي عنده شي تدخلات راه بديت شي حاجه كندير فيها بلاتي نشوف راه ما عقلتش فين درت هذا البروغرام. اوفير Scratch 2020 avenir de notre école. يلا بديت كندير دابا مثلا لي كوستيم لاغير بلون بحال هاد الصورة هادي تيرشارجيت من الانترنت. شا وغندير واحد 2 بيرسوناج مثلا هاد لي 2 بيرسون هادو بحال هادو وغندير حوار بيناتهم. ودرت هاد العبارة هذا اللي قلت لكم قبيلة كتجي بروغرامي مثلا كونطرابو فير غادي نشونجي لها الكولور ولكن ما تكونش في لاغيغ بلون هذا. غادي نحيد لاغيغ بلون هذا وغادي ندير لاغيغ بلون بلونش على داك ابخي لي فيلمو هاد الجينيريك نبداو يكون مع شي صوت كول ابخي لا بانديمي دو كورونا فيروس باغ اكزومبل كوم سا. هذا راه نجي كاشي هذا راه درت ليه مكاشي. ابخي غادي نزيد نطور البروغرام فهمتوا يعني ابخي لاباريسيون دو سيت فراز من بعد هاد لا فراز هادي هنايا كنجي هنا غندير ليه مثلا مونطخ موا مونطخ شي ميساج مثلا هنايا بريس شي حاجه بور كومونسي. ابخي انا شكل الفكره اللي غادي بها انا نجي لهنا ملي غندير ليه بريس باغ اكزومبل لا توش اسباس ولا شي حاجه باغ اكزومبل غادي يبين لينا لا كلاس بحال هكا باغ اكزومبل يبان ويبانو فيه هاد الجوج هادو
كلير نبين فيه عاوتاني هاد لي دو غارسون مثلا هنايا هذا تا هو يكون هنا وغيفتحوا حوار داخل القسم كيفاش لقيتي هاد المؤسسة، كيفاش لقيتي التعليم بعد الكورونا فيروس وهذه وكيفاش داكشي ولا استحسنوا داك وانا نمشيو بهذا الاتجاه الايجابي ان هادشي راه استحسن هاد المبادرة اللي دارت الوزارة ولينا استعملنا الوسائل التكنولوجيا الحديثة ولينا كنتعلموا عن بعد ولات واحد المواكبة والمصاحبة من طرف الأساتذة وملي دخلنا من بعد المدرسة هنا لقينا أن الاكتظاظ مابقاش العدد قل ولا واحد النظام رائع وما تمكرهناش كل المدارس تكتار وهذه في هذا الاتجاه هذا اللي خاص يكون النظرة المستقبلية للمؤسسة والتعليم بصفة عامة نظام التعليم فهمتي ديال الفكرة بغا نمشي بها أنا بهذا الشكل أنا كنعطيكم هادشي دابا باش كنحطكم نتوما أمام الصورة باش ديروا شي حاجة بهذا حيت هو البرنامج كما قال سي خالد خرمودي هذاك الشيء صعيب باش تجسدوا فهمتي الموضوع ديال وعلى التلامذ الوليدات فيه واحد الصعوبه ياك كاينه صعوبه ياك وانا راه كنعطيكم دابا كم هذا اجتهاد من عندي كنبغيكم باش نتوما تشوف كيفاش كتبان لكم الصوره تاعهم بحال هكا في لاكلاس ولا قدام ولا شي صوره قدام مدرسه وقدر تصور انت كاع مدرسه كاع تصورها تصور المدرسه وتجيبها فهمتي تصورها وديرها نعطيك مثال انا مثلا واحد البروغرام راه كنشارك فيه واحد الاستاذه وكنت ساعدتها فيه باش داك وكان رائع نشوفوا فين كاين وصورنا الفضاء ديال المدرسه هو اللي استعملناه في هذاك غنجبد داك الشيء كان ممتاز غادي نجبدو دابا نيت لا ناتور فيني ودرتهم مع الوليدات الابتدائي وداك الشيء كان رائع وكان طلب مني ان نساعدها في هذا الشيء هذا نعطيكم المثال هذا مثلا بحال البرنامج هذا شوف دابا هذا البرنامج ديال كيفاش نحافظوا على البيئه وعلى نظافه المؤسسه هذه راه صوره صورتها انا والاستاذه صورناها من مدرسه محمد الفاسي مدرسه محمد الفاسي دخلنا هنا ولا جيت تشوف بروغرام حنا غادي نشوف شوف بروغرام نفس الطريقه et dans notre ville à respirer انا بغيت نمشي بهذا الشكل هذا et dans notre ville à respirer cliquez sur touche نقدر نعطيكم هذا حتى هو اخر ما كاش غنعطيه لكم باش تستعنوا به حتى هو espace pour commencer بونجور ما تشي راه بصراحه خصنا نقصوا الصوت خصنا نزيد الوقت كيمشي بسرعه علاش مشى بسرعه لان خاصني دابا نجي لهنا غتجي لهنايا مثلا هنا نقص الصوت هنا الوقت سي كلير بوندون كومبيا خصنا ندير واحد لافراس كبيره خصني ندير هنا غادي نزيد غندير لي مثلا 4 سكوند 4 سكوند حيت مشى سريع ياك من هنا كتنقص كتزيد على الوقت 4 سكوند نعاودو دابا جو في ريبيت بريسي توش اسباس دابا غتبقى مع الاشياء il faut l'aider à respirer la fumée dégagée par des voitures et des usines nous étouffe les arbres absorbent le dioxyde de carbone et le transforment en oxygène comment tu t'appelles mon l'enfant نعطيه مثلا كما قلتي السي خالد هذه بنيه غنسميو مينا كما قلتي عجبك مينا نديرو مينا 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 سيل تو بلاي حيت من افيك قال لي واش كتبين لي زاغ هاد غادي دير بلاصه Toi qui sais chanter avec, toi
Toi qui connais les sables et l'océan, les forêts sauvages, les aigles et les loups, rire. فهمتي الفكره دابا في هذا برنامج حول البيئه وحول كيفاش نحميو البيئه الى غير ذلك. ها هذا تو زوين بروغرام زوين. لا لا فيه خدمه تا هو. انا عطيناكم تستانسوا به تا هو، راه فيه بزاف فيه الوالد عاد لي كريتير هاي اللي قلنا لكم كيفاش كومون ديفيلي بالطريقه اللي قلنا لكم. وهاد لي تاع وهاد لي بلونت هادو تا هما لي بلونت موقت، هاد الاشجار هاد النباتات الميته، وقال ليه ان تبدل لنا حيد النبات الميته ودير بلاصه وحده اللي غير سي بلاصه وحده مزيانه. لاحظتي ملي كتمشي لها كتحيد وكتبدلها في بلاصه اغلق مزيانه. لاحظتي فهمتوا ولا العمليه صافي؟ كيعطيو واحد الوقت بحال جوج شحال من بلونت غرستي هذيك الوقت ديال 30 سكوند اكسيتيرا. كاين كونتور كيكونتي شحال ديال لي بلونت غادي تغرس. هذا هو اللي ايوا يكون خير ان شاء الله. ان شاء الله. هذا هو اللي هذا درجة الأستاذ محمد الفاسي رائع. هذا تا هو كان داك وخدم خدمة مع الوليدات، بقاو في هذه الخدمة هذه زعما اكتسبوا واحد العمل مزيان. هذا هو دون 30 سكوند شي متر 30 سكوند نص دقيقة شي هذا الوقت تاع لو طون 30 سكوند كيقول لي شحال منه. هذا هو. كاين شي اخوان شي تساؤلات ولا شي اضافات؟ شي واحد يعطينا شي تصور كيفاش كيبان لي. انا بغينا شكون كيفاش كيبان لك نتوما الاخوان، كيفاش كيبان لك التصور ديال العمل، كيفاش غدير البرنامج مع الوليدات؟ شي واحد يعطيني شي فكره. تلقاو كيفاش انه لوسكيل توش، فهمتي؟ تلقاو كيفاش الطريقه كيفاش كتبدل هاد الشجره بالشجره اللي سليمه. تلقاوها فين؟ شوفوا هنايا كاين واحد الكوموند، هذيك الكوموند راه بصعوبه باش اكتشفناها ولقيناها. كانت الاستاذه مسكينه هذيك هي اللي كانت واحده ليها، وملي طلبت المساعده عاد بقينا نقلبوا نبحثوا عاد لقيناها. واحد لا كوموند غتلقاوها هنا، غتبحثوا غتلقاو جوي البو باسكولي فيغ كوستيم كري ان كلون دو. عقلوا عليها، كري ان كلون. هذه هي اللي كتعوض هذاك الشجره الميته بالشجره السليمه. سي ايفيري هي البنيه الشاي اللي كتجمع ساكلا. ايفيري هذه بالنسبه للشجره الميته. سي ايفيري توشي سيتادير هاد لاغبر توشات هاد ايفيري جوي لسون بو باسكولي سور لو كوستيم بالميي دو حيت كاين بالميي دو هي النبته السليمه. كري ان كلون دو موا-ميم هذه هي اللي حلت لنا المشكل. وبوي اجوتي ان سكور 1 يعني راه حيدت هذيك الميته ودات بلاصه هذيك السليمه، ربحت نقطه. دو موا-ميم هذه اللي خصها تكون هما موا-ميم. هذا هو اللي يا اخوان عندكم شي تدخلات؟ انت واحد ما كره الاستفاده. يا مالوغ دخلنا حتى الاخر، ما بديتش معاكم من الاول. ولا بغيت دابا الوقت بغيت ندير شي مراجعه نديروها. قلنا شنو اللي عندكم فيه مشكل نعاودوا المراجعه. خاصني نعاود من الاول، غادي نعاود ان شاء الله نصنت الفورماسيون من الاول، ولا كان عندي شي مشكل غادي نصيفط لك نقول لك فين لقيت خلل. على التواصل هادشي اللي هذا هو اللي خاص يكون. صافي ياك الاخوان. ايوا شكرا بارك الله فيك. يلا تحياتي للجميع، تحياتي للجميع. ننهي هذا اللقاء صافي ولا داكشي اللي كاين استاذ حتى بالنسبه لي انا ان شاء الله غادي نشوف لونغوجيسترومون نتبعو من الاول، نحاول نطبق هذاك الشيء، ولا لقيت شي مشكل راه غادي نتواصل معك ان شاء الله. يلا صافي ان شاء الله. تبارك الله عليكم. راه حتى في الجروب نيتكم في الجروب داكشي. يلا الاخوان ان شاء الله. الله المعين. جميعا السي ابطال، السي حميد مبارك، استاذ زكريا ان كان ما عمر ما دخل تشارك ولا تكلم، استاذه وداد بغدادي تحياتي لك، استاذ الهام نافي تحياتي لكم جميعا على هذه المشاركه. كنحيي فيكم هذه الروح المبادره من عندكم وهذه المشاركه ديالكم في التكوين، وشكرا على هذا
لا طولت عليكم، سمحوا لنا. يلا تحياتي لكم جميعا. شكرا لكم أستاذ، شكرا.